Okay, decision game 3 na ta mga birds ha. Decision game 3. Minawag sa game 1 ang team Barili. Mibawsad ang team Cordoba sa game 2. Servisyo, Brunson. Para utol, gipalupad. Nabula. Ono 0 na, ono 0. Sa atong decision. Servisyo Burnok. Utol. Ito Burnok. Bronson. Awas. Ono igualis na mga birds sa atong decision. Taparay na to diri sa lupa Kalubihan, Barili, Cebu. Hala nagkatugmod. Goodbye Philippines. 2-1 na mga birds. Salamat kaya ni Konsehal Louie. Sa iyang pag-abi-abi na to dire og kuan snack mga birds. Tagaan tag snack ni Konsehal Louie. Mao na promoter sa atong bakbakan dire sa lupa Kalubihan, Barili. 4-1 na mga birds, 4-1. 3 point lead in favor of Team Cordoba. Inunahan ang Team Barili sa decision game 3. 3 puntos na kalamangan. Puntak sa ayay. Lisa si Utol. 5 na, 5 ano. Ono 5 na, ono 5 ha. In favor of Team Cordoba. Game 3 decision. Arnel, ito pa ya gilawgan na sa gilawgan. Ayaw naglawgi na sa Albert Nel. Tara, Burnok, Bundak. Cedric, mga tsahay man ni puro at sa mantirada dito Spikas. Bola sa Team Barili. Ono 5 mga bulsa, ono 5 ha. Kinsa kay mo daog sa atong desisyon ani ha. Serbisyo ni Utol. Parados sa Team Barili. Sa bang! Bundang ayay! Ulongan si Eliza Valdez. Grabe Burno ka, gikaon lang, gimukbang lang ang spite ni Brunson. 5-1 na mga birds, 5-1. Servisyo Cedric. Arnel, hiwi ang tira. 6-1. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng all lamin sa sarap. Watch out mo sa ilang newly open na branch diya sa Kansohong, Talisay. Anak na ninyo mapalit mga birds ha. Mga Cebu City residents, din amo mabala ka. No need to go down south para mo palit og lamian nga chicharon. Nanana diha sa Kansohong, Talisay. Okay, ono sa servisyo Cedric. Sagang Utol. Tira Burnok. Ay, sagka na, kuha na. Ono City na, Ono City. Team Barili must stop the bleeding. Tinambakan sila ng 6 na puntos mga board sa decision. Arnel firing. Arnel again for the kill. Pasok, Luningning. Ono City na mga birds. Side out ha. Naka-side out ang Team Barili. Let us see what they can do. Servisyo Arnel. Sagang sapir ni Albert. Burnok let it fly. Utol firing. Bronson. Mamma mia. Dos City na mga bird. Dos City. Servisyo Arnel. Cedric to Arnel. Burnok. Igos Bunson. Pang! Kadlit sa Bunson nila skilid. Three City na mga birds. The lead is cut down to 4. Unti-unti na mga birds. Lumalapit ang Team Barili sa ating decision. Arnel to serve. Burnok. Bang! Hawan pas kang manang. Grabe tira ha. Maka nervyos to tira Brunson ha. Nakalita to tira 4 City na mga birds. Servisyo Arnel. Pungasi na sad. Agay sakto ha. Bantay ni Arnel.
Ay, nag-atang na agad, buhaya diya sa tungod. Okay, back to the ball game. City 4. Ala, yun ni kinig servisyo Albert. Bornok, binumba sa ere. Cedric, wana, nagpauwa na ang team Cordoba. Want to destroy, Bornok again. Bang, Lisa si Ernel. 8-4 na mga birds. O atangin ninyo atong mahitabong bakbakan diri ha sa Kalubihan ha, diri sa lupa ha, Kalubihan Barili. Team Nonil versus sa team Albert sa Cordoba. Bang! Under Cons Louis Vlog. Promotion. O sponsor na ni Boss Jamie Paglinawan sa Jim Jam Tailoring, mao na atong sponsor. 4-9 na mga birds. Here comes Albert. Saggang Arnel, Albert again. Ay short na naman si Otol. Last to na mga birds. Last to na, servisyo Albert on the way. Para on si smart serve by Albert. Last ball. Para Kubra na. Wana na, King Kubra na ni. Bornok. Ay, kanindot pagatira. Ka-beautiful na to. Fire in the hole. Tinapos ni Cedric. Congrats team Cordoba, sila ang minaog sa ato ang taparay dire ha. Batok sa team Barili.